مجھے نزلہ ہے. I have a cold. J'ai un rhume. J'ai un rhume. آج میں بہتر ہوں. I'm better today. Je vais mieux aujourd'hui. Je vais mieux aujourd'hui. میرے دل میں درد ہے. I have pain in heart. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. میری اینک ٹوٹ گئی ہے. I broke my glasses. J'ai cassé mes lunettes. J'ai cassé mes lunettes. میں دیکھ نہیں سکتا. I cannot see. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. دواخانہ کہاں ہے؟ Where is the pharmacy? Où est la pharmacie? Où est la pharmacie? مجھے اسپرین کی ضرورت ہے. I would like aspirin. Je voudrais de l'aspirine. Je voudrais de l'aspirine. آپ کب سے بیمار ہیں؟ Since when are you sick? Depuis quand êtes-vous malade? Depuis quand êtes-vous malade? کپڑے اتار دیجیے. Undress. Déshabillez-vous. Déshabillez-vous. لیٹ جائیے. Lie down. Étendez-vous. Étendez-vous. زبان باہر نکالیے. Stick out your tongue. Tirez la langue. Tirez la langue. سانس لیں. Breathe. Respirez. Respirez. آپ کو بخار ہے. You have fever. Vous avez de la fièvre. Vous avez de la fièvre. کیا آپ بہتر محسوس کرتے ہیں؟ Do you feel better? Vous sentez-vous mieux? Vous sentez-vous mieux? آپ کو بستر پر آرام کرنا چاہیے. You must take rest on bed. Vous devez garder le lit. Vous devez garder le lit. یہ لیجیے. Take this. Prenez ceci. Prenez ceci. پانی میں. In water. Dans l'eau. Dans l'eau. دن میں 3 مرتبہ. 3 times a day. 3 fois par jour. 3 fois par jour. اگر آپ بہت جلد اور بہت آسان طریقے سے فرینچ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ایزیلی مل سکیں. میرے چینل کا نام ہے آئیڈیل فار یو.